गया जिसे देखकर आज भी लोग हैरान हैं। 147 मीटर बुलंद ये अहराम 4000 साल तक की सबसे बड़ा इंसानी काविश रही। इसमें इतने बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ कि एक अहराम का मजमूई वज़न 600 लाख टन है। अगर दौर हाजिर से मवाजना करें तो आज के दौर की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा की मजमूई वज़न सिर्फ 50 लाख टन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसको बनाया कैसे गया। उस दौर में ना क्रेन, ना बिल्डोज़र, ना ही कोई टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि उस दौर में पहियों का इस्तेमाल भी नहीं होता था। लेकिन उस दौर के इंसान ने इसको करके दिखाया। 4500 साल गुजरने के बावजूद ये अब तक खड़े हैं। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अहराम मिस्र को 2560 बिफोर क्राइस्ट में बनाया गया था। अहराम मिस्र फ़िरौन खुफू ने बनाया था, जिसने तकरीबन मिस्र पे 23 से 60 साल हुकूमत की। अहराम मिस्र नील नदी के करीब वाक़या है। एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 120 के करीब अहराम मौजूद हैं, जिसको मुख्तलिफ फ़िरौनों ने बनाया है। लेकिन वो तो सारे या तो बिल्कुल मिट चुके हैं या टूट फूट का शिकार हैं। लेकिन 3 अहराम अब तक सही सलामत मौजूद हैं। इन तीनों अहराम में से सबसे बड़ा अहराम गीज़ा है, जिसको खुफू ने बनाया, और इसके साथ जो दूसरे अहराम हैं इसको खुफू के बेटे खाफरे ने बनाया, और जो तीसरा अहराम है इसको खाफरे के बेटे मेंकोरे ने बनाया। इनको मकबरे के मकासद के लिए बनाया गया था। मिस्र के फ़िरौन मरने के बाद वाली ज़िंदगी पे यकीन रखते थे। इनका मानना था कि हमारी रूह वहाँ जाके सज़ा और जज़ा का सामना करेगी और हम वहाँ हमेशा ज़िंदा रहेगी। और इसी अब्दी ज़िंदगी के लिए फ़िरौन अपने ज़िंदा होते हुए अहराम के अंदर सोने की कुर्सी, जवाहरात, खाने की चीज़ें रखते थे। और बाद में जब वो मरते थे तो उनकी लाश को दफन करने के लिए अहराम के अंदर रखा जाता था। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट गज़ा के अंदर गए तो इनको वहाँ से खाली कॉफ़िन और लकड़ी मिले। असल में सोने की चीज़ें और लाश वहाँ से वक्त के साथ चोरी हो चुकी थी। लेकिन कुछ लोग अपने अलग नज़रियात पेश करते हैं कि अहराम मिस्र बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर उस वक्त के इतने एडवांस थे कि बिजली पैदा करते थे तो उसके इस्तेमाल के भी कुछ नमूने दरियाफ्त होने चाहिए थे। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी नज़रियात तब जन्म लेते हैं जब हमारे पास ठोस शवाहिद नहीं होते। लेकिन बात फिर वही है कि इनको इतना परफेक्ट किस तरह बनाया गया। इसमें इस्तेमाल होने वाले एक पत्थर का वज़न 4 टन से 80 टन के करीब था। तो इनको एक के ऊपर एक इतनी सफाई के साथ किस तरह रखा गया, और फिर इन पत्थरों को इतनी सफाई के साथ किस तरह काटा गया। और भी हैरत की बात यह है कि इसको सिर्फ अंदर बनाया गया। हमारी ये गलत फहमी है कि इसको नौकरों या ग़ुलामों ने बनाया और उन पर जुल्म करते थे, खाना नहीं देते थे। लेकिन ये बात गलत है। अहराम को बनाने के लिए हाई स्किल्ड लोगों को लाया गया और इनको बेहतर खाना खाने को देते थे। अहराम में इस्तेमाल होने वाले पत्थर को 800 किलोमीटर दूर से लाते थे। इनको काटने के लिए कॉपर के औजार इस्तेमाल करते थे, और जो सख्त पत्थर थे इनके दरमियान सुराख ढूंढते थे और गीली लकड़ी इन सुराखों में लगाते थे, जिससे पत्थर खुद टूट जाते। फिर इन पत्थरों को लाते कैसे थे? तो मौसर थ्योरी ये है कि इन लोगों ने नदी पर तैरने के लिए एक कश्ती नुमा कुछ बनाया, जिसे हम ज़ख कह सकते हैं। इन पत्थरों को इसके ऊपर रख के नदी के सहारे लाते थे। जब वो नदी के किनारे पहुंचते थे तो वो गीली लकड़ी पर रख कर खींचते थे, क्योंकि पानी की वजह से फ्रिक्शन कम होती थी और वो आसानी से आगे बढ़ते थे। तो फिर इन पत्थरों को कैसे एक के ऊपर एक करके रखा गया, तो इसको लेके भी कई थ्योरीज हैं। 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट ने 4500 पुराना एक रैंप खोजा। इनके मुताबिक अहराम मिस्र बनाते वक्त स्लोप रैंप बनाया गया और पत्थर इसी स्लोप के ज़रिए एक दूसरे के ऊपर रखते। जब थोड़ा ऊंचा हो जाता तो स्लोप को भी आगे बढ़ाते। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये सिर्फ 20 साल के अंदर बनाया गया। अगर हर 3 मिनट बाद एक पत्थर को रखते तब कहीं जाके ये 20 साल में मुकम्मल होता। लेकिन उस दौर में ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं कि इतनी तेज़ी से काम करे। तो आगे हम देखेंगे कि ये बनाया कैसे गया। अगर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी
پر غور کریں کہ ان کو خلائی مخلوق نے بنایا یا دیگر، تو یہ تمام نظریات سائنس کے منافی ہیں۔ اب سب سے پہلے غور کرتے ہیں ان میں اتنا زیادہ وقت کیوں لگا۔ سب سے پہلے تو ہیں اس کی وجوہات۔ موسموں کی تبدیلی، سردیوں اور گرمیوں کے دنوں، چھوٹے بڑے صحرا کا ٹیمپریچر، مونسون بارشوں کے سلسلے، صحرا میں ریتوں کے طوفان، ہواؤں کے جھکڑ، فاؤنڈیشن کی کھدائیاں، ڈی واٹرنگ، بارشوں یا زمین سے نکلا ہوا پانی، لیبر اور انجینئر کی کالونیاں وغیرہ وغیرہ، یہ کمپلیکشن، لینڈ سلائڈنگ مطلب مونسون کے دوران جو بارشوں کی ریمپوں سے وہ ہوتی تھی، اور بہت کچھ۔ ظاہر ہے اس کی وجہ سے ٹائم لگتا تھا۔ حال ہی میں ایمسٹرڈیم یونیورسٹی سے وابستہ سائنسدانوں کی ٹیم نے اعلان کیا کہ انہوں نے اہرام مصر کی تعمیر کے لیے استعمال کیے جانے والے ایک ممکنہ طریقے کا سراغ لگا لیا ہے، جس کا بہت آسان جواب ہے، یعنی گیلی ریت۔ ماہرین نے کہا کہ اہرام مصر کی تعمیر کے لیے قدیم مصریوں کو ریگستان میں بھاری پتھر اور بڑے مجسموں کی نقل و حرکت کرنی پڑی ہوگی، اس لیے انہوں نے بھی اس طریقے کی نقل کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح لکڑی کے چھکڑے پہ وزنی اینٹیں رکھنے سے اسے ریت پہ کھینچا جا سکتا ہے۔ ایک لیبارٹری ٹیسٹ کے دوران یہ حقیقت سامنے آئی کہ مصری ہنرمند شاید چھکڑے کے آگے آگے صحرا کی ریت کو گیلا کرتے جاتے تھے، جس سے گیلی ریت پہ وزنی چھکڑا کھینچنا آسان ہوتا تھا، کیونکہ اس طرح چھکڑا گیلی زمین پہ بہت آسانی سے پھسلتا ہے۔ نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے محققین نے اپنی دلیل میں کہا ہے، وجہ بہت سادہ ہے، کیونکہ اس طرح گیلی ریت پر چھکڑا گھسیٹنے سے اس کے سامنے ریت کے ڈھیر جمع نہیں ہوتے تھے، جیسا کہ خشک ریت پر گھسیٹنے کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طریقہ کار کی وضاحت کے لیے طبیعیات کے ماہرین نے ایک لیبارٹری ویژن مال برداری کے استعمال کا چھکڑا تیار کیا، جسے مخصوص حد تک گیلی ریت پہ وزن کھینچنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ محققین نے اس تجربے کے دوران ریت میں پانی کی صحیح مقدار اور کھینچنے کی مطلوبہ طاقت دونوں کا تعین کیا۔ زمین کی سختی جانچنے کے لیے انہوں نے رو پیما یعنی مائع بہاؤ ناپنے کا آلہ استعمال کیا، جس سے معلوم ہوا کہ گیلی ریت پہ چھکڑا کھینچنے کے لیے کتنی طاقت کی ضرورت تھی۔ سائنسی جریدے فزیکل ریویو لیٹرز میں شائع ہونے والے تحقیق کے تجربے سے ثابت ہوا کہ ریت میں نمی کی صحیح مقدار کھینچنے کی مطلوبہ طاقت کو آدھا کر دیتی ہے۔ ٹیم نے کہا کہ ریت میں پانی کی صحیح مقدار میں موجودگی سے گیلے صحرا کی زمین خشک ریت کے مقابلے میں دگنی ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ مصری غلام اس طریقہ کار سے بخوبی آگاہ تھے۔ ان مقبروں سے ملنے والی قدیم تصاویر میں بھی مزدوروں کی جانب سے پتھروں اور مجسموں کو کھینچنے کے دوران چھکڑے کے آگے کھڑا شخص ریت گیلی کرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔